अस्सलाम वालेकुम साथियों, आप सबको हमारे YouTube चैनल उर्दू ज़ुबान हमारी में खुशामदीद। आज मैं आप लोगों के सामने कुछ अहम सवाल जवाब पेश कर रही हूँ जो नेट JRF और दीगर मुकाबला जाती इम्तिहान के हवाले से बहुत ही मुफीद और कारआमद साबित होंगे। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। हमारा पहला सवाल है, मशरिकी तमद्दुन का आखिरी नमूना के मुसन्निफ कौन है? जवाब है, मशरिकी तमद्दुन का आखिरी नमूना के मुसन्निफ मौलवी अब्दुल हलीम शरर हैं। अगला सवाल है, बेगमात के आंसू किसकी तसनीफ है? जवाब है, बेगमात के आंसू ख्वाजा हसन निज़ामी की तसनीफ है। अगला सवाल है, माफ़ियुज़ ज़मीर किसका मजमूआ कलाम है? जवाब है, माफ़ियुज़ ज़मीर सैयद ज़मीर जाफ़री का मजमूआ कलाम है। अगला सवाल है, मिर्ज़ा गालिब की तसनीफ़ महर नीमरोज़ का मौजू क्या है? जवाब है, मिर्ज़ा गालिब की तसनीफ़ महर नीमरोज़ का मौजू ख़ानदान मुग़लिया की तारीख़ है। अगला सवाल है, बेगम की बिल्ली के खालिक का नाम बताएं। जवाब है, बेगम की बिल्ली के खालिक का नाम इम्तियाज़ अली ताज है, जो कि मशहूर ड्रामा अनारकली के मुसन्निफ हैं। अगला सवाल है, मिर्ज़ा फ़रहतुल्लाह बेग ने डिप्टी नज़ीर अहमद का खाका किस नाम से लिखा है? जवाब है, मिर्ज़ा फ़रहतुल्लाह बेग ने डिप्टी नज़ीर अहमद का खाका नज़ीर अहमद की कहानी कुछ मेरी कुछ उनकी ज़बानी के नाम से लिखा है। अगला सवाल है, नई और पुरानी तहज़ीब की फ़िक्र किसकी तख्लीक है? जवाब है, नई और पुरानी तहज़ीब की फ़िक्र ये तख्लीक मिर्ज़ा फ़रहतुल्लाह बेग की है। अगला सवाल है, सिंदबाद जहाज़ी और कोलंबस के कलमी नाम से फ़िकाहिया कालम कौन लिखते थे? जवाब है, सिंदबाद जहाज़ी और कोलंबस के कलमी नाम से फ़िकाहिया कालम चिराग हसन हसरत लिखा करते थे। अगला सवाल है, अकबर इलाहाबादी के कलाम में सबसे नुमायां रंग कौन सा है? जवाब है, अकबर इलाहाबादी के कलाम में सबसे नुमायां रंग मगरिबी माशरत की तक़लीद की मुखालफत का है। अगला सवाल है, मिल्लत का पासबां है मोहम्मद अली जिन्ना, मिल्लत है जिस्म जां है मोहम्मद अली जिन्ना। मुंदरजा बाला शेर किस मशहूर हस्ती ने कायदे आज़म के बारे में कहा था? जवाब है, ये मशहूर शेर मियाँ बशीर अहमद ज़ार ने कायदे आज़म के बारे में कहा था। अगला सवाल है, प्रियोलिंग ऑफ इस्लाम यानी इस्लाम की तबलीग किसकी तसनीफ़ है? जवाब है, ये तसनीफ़ प्रोफेसर आर्नल्ड की है। अगला सवाल है, उर्दू अदब में उस किताब की निशानदही करें जिसमें अरबी और फ़ारसी का एक लफ्ज़ भी शामिल नहीं है। जवाब है, उर्दू अदब की उस किताब का नाम रानी केतकी की कहानी है जिसमें अरबी और फ़ारसी का एक लफ्ज़ भी शामिल नहीं है। अगला सवाल है, अल्लामा इकबाल की उस फ़ारसी किताब का नाम बताएं जिसका दीबाचा उर्दू में है। जवाब है, अल्लामा इकबाल की उस फ़ारसी किताब का नाम क़याम मशरिक़ है जिसका दीबाचा उर्दू में है। अगला सवाल है, सर सैयद डिप्टी नज़ीर अहमद, मौलाना अल्ताफ़ हुसैन हाली और अल्लामा शिबली नुमानी को किसने उर्दू के अरकाने खमसा कहा है? जवाब है, सर सैयद डिप्टी नज़ीर अहमद, हाली और शिबली को मेहदी अफ़ादी ने उर्दू के अरकाने खमसा या अनासिरे खमसा कहा है। अगला सवाल है, टेढ़ी लकीर किसकी तसनीफ़ है? जवाब है, टेढ़ी लकीर इस्मत चुग़ताई की तसनीफ़ है। अगला सवाल है, अंदाज़े बयां किस मशहूर शख्सियत की तख्लीक है? जवाब है, अंदाज़े बयां मौलाना कौसर नियाज़ी की तख्लीक है।
اگلا سوال ہے حاجی بغلول کردار کے خالق کون ہے؟ جواب ہے حاجی بغلول کردار کے خالق منشی سجاد حسین ہے۔ منشی سجاد حسین یہ جو رسالہ اودھ پنچ نکلتا تھا، اودھ پنچ اخبار کے، یہ ایڈیٹر تھے۔ اگلا سوال ہے دید و شنید کس مشہور شخصیت کی تصنیف ہے؟ جواب ہے دید و شنید رئیس احمد جعفری کی تصنیف ہے۔ اگلا سوال ہے صحرا نورد کے خطوط کے خالق کون ہے؟ جواب ہے صحرا نورد کے خطوط کے خالق مرزا ادیب ہے۔ اگلا سوال ہے ماہ عجم کس مشہور ادیب کی تخلیق ہے؟ جواب ہے ماہ عجم علامہ راشد الخیری کی مشہور تخلیق ہے۔ اگلا سوال ہے شہر کی رنگینیاں چھوڑ کر دیہات میں بسنے کی شدید تمنا کس کی ہے؟ جواب ہے شہر کی رنگینیاں چھوڑ کر دیہات میں بسنے کی شدید تمنا احسان دانش کی ہے۔ اگلا سوال ہے یہ رباعی کس کی ہے؟ رباعی ہے رتبہ جہاں میں جس کو خدا دیتا ہے وہ دل میں فروتنی کو جا دیتا ہے، کرتے ہیں تہی منز عطا آپ اپنی جو ظرف کی خالی ہو صدا دیتا ہے۔ جواب ہے یہ رباعی مولانا الطاف حسین حالی کی ہے۔ اگلا سوال ہے مزاح نگار ابن انشا کا نام کیا تھا؟ جواب ہے مزاح نگار ابن انشا کا نام شیر محمد خان تھا۔ اگلا سوال ہے وابستگی کس کا پہلا افسانہ ہے؟ جواب ہے وابستگی بانو قدسیہ کا پہلا افسانہ ہے۔ اگلا سوال ہے قاضی جی کردار کس کی تخلیق ہے؟ جواب ہے قاضی جی کردار یہ تخلیق شوکت تھانوی کی ہے۔ اگلا سوال ہے انڈیا ونز فریڈم کس کی تصنیف ہے؟ جواب ہے انڈیا ونز فریڈم یہ تخلیق مولانا ابوالکلام آزاد کی ہے۔ اگلا سوال ہے نیا ادب کس تحریک کا علمبردار رہا ہے؟ جواب ہے نیا ادب علی گڑھ تحریک کا علمبردار رہا ہے۔ اگلا سوال ہے کرنل ہال رائٹ کا تعلق کس تحریک سے تھا؟ جواب ہے کرنل ہال رائٹ کا تعلق انجمن پنجاب کی تحریک سے تھا، جو انجمن پنجاب کا سالانہ جلسہ ہوا تھا جس میں نئی نظم کے بارے میں جو جلسہ ہوا تھا اسی سے کرنل ہال رائٹ کا تعلق تھا۔ اگلا سوال ہے اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد یہ مصرع کس مشہور شاعر کا ہے؟ جواب ہے یہ مصرع مولانا محمد علی جوہر کا ہے۔ اس کا پہلا یہ جو شعر ہے یعنی یہ تو دوسرا مصرع دیا ہوا ہے، اس کا پہلا مصرع جو ہے وہ یوں ہے قتل حسین اصل میں مرگ یزید ہے، اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد۔ اگلا سوال ہے ام العلوم سے کیا مراد ہے؟ جواب ہے ام العلوم سے مراد علم صرف ہے۔ اگلا سوال ہے اردو زبان و ادب کی تاریخ میں پہلا نثر نگار کون تھا؟ جواب ہے اردو زبان و ادب کی تاریخ میں پہلا نثر نگار خواجہ گیسو دراز بندہ نواز جو تھے وہ پہلے نثر نگار تھے۔ اگلا سوال ہے اردو ناول میں بابا آدم کا شخصیت کس کو کہا جاتا ہے؟ جواب ہے اردو ناول میں بابا آدم کی شخصیت ڈپٹی نذیر احمد کو کہا جاتا ہے۔ اگلا سوال ہے
جدید اردو غزل کا بانی کس شخصیت کو کہا جاتا ہے؟ جواب ہے جدید اردو غزل کا بانی مولانا الطاف حسین حالی کو کہا جاتا ہے۔ اگلا سوال ہے بہادر شاہ ظفر نے کس مشہور شاعر کو خاقانی ہند کا لقب دیا تھا؟ جواب ہے بہادر شاہ ظفر نے شیخ محمد ابراہیم ذوق کو، جو کہ ان کے استاد بھی تھے اور ان کے دربار سے وابستہ شاعر بھی تھے، ان کو خاقانی ہند کا لقب دیا تھا۔ اور وہ کیوں دیا تھا؟ کیونکہ انہوں نے ایک قصیدہ لکھا تھا جس میں 18 شعر تھے، اور وہ 18 شعر جو قصیدے کے تھے وہ 18 زبانوں میں انہوں نے لکھا تھا۔ اس پر خوش ہو کر بہادر شاہ ظفر نے ان کو خاقانی ہند کا لقب دیا تھا۔ اگلا سوال ہے اردو ادب میں پہلا ڈرامہ نگار کس کو کہا جاتا ہے؟ جواب ہے اردو ادب میں پہلا ڈرامہ نگار واجد علی شاہ کو کہا جاتا ہے۔ اگلا سوال ہے آتما میں پڑے تو پرماتما کی سوجھے، اس ضرب المثل سے کیا مراد ہے؟ جواب ہے آتما میں پڑے تو پرماتما کی سوجھے، اس ضرب المثل سے مراد ہے بھوک مٹے تو خدا کی یاد بھی آتی ہے۔ یعنی اور ڈپٹی نذیر اکبر آبادی نے اپنی نظم روٹی نامہ میں بھی اسے کچھ یوں بیان کیا ہے کہ بھوکے غریب دل کو خدا سے لگن نہ ہو، یعنی انسان جب بھوکا ہوتا ہے تو اسے سوائے کھانے کے اور کچھ نہیں سوچتا، اسے اللہ کی بھی پرواہ نہیں ہوتی ہے۔ یعنی اگر وہ بھوکے پیٹ عبادت بھی کرتا ہے تو اس کا عبادت میں بھی دل نہیں لگتا ہے، اور جب بھوک مٹ جاتی ہے تب خدا کی یاد آتی ہے۔ اگلا سوال ہے آٹا دال الو بھی ہے، مطلب واضح کریں۔ جواب ہے آٹا دال الو بھی ہے، اس کا مطلب ہے بے جوڑ بات کرنا۔ اگلا سوال ہے آٹے کی آیا سے کیا مراد ہے؟ جواب ہے آٹے کی آیا سے مراد سادہ لو عورت۔ اگلا سوال ہے آگے آگرہ پیچھے لاہور، اس ضرب المثل سے کیا مراد ہے؟ جواب ہے آگے آگرہ پیچھے لاہور، اس ضرب المثل سے مراد غلط راستے پر ہونا ہے۔ اگلا سوال ہے ادھجل گگری چھلکت جائے سے کیا مراد ہے؟ جواب ہے ادھجل گگری چھلکت جائے سے مراد کمظرف آدمی تھوڑا سا رتبہ پا لینے سے بھی اترانے لگتا ہے۔ اگلا سوال ہے بسم اللہ کے گنبد میں رہنا سے کیا مراد ہے؟ جواب ہے بسم اللہ کے گنبد میں رہنا سے مراد ہے امن و سلامتی کی جگہ۔ اگلا سوال ہے بوڑھا طوطا کے معنی واضح کریں۔ جواب ہے بوڑھا طوطا کے معنی ہے بڑی عمر کا بے وقوف آدمی۔ یعنی طوطے کو کتنا بھی سکھا دیتے ہیں لیکن وہ جو ہوتا ہے وہ رٹی رٹائی باتیں ہی کرتا ہے۔ اگلا سوال ہے بھانمتی کا سوانگ کے معنی بتائیے۔ جواب ہے بھانمتی کا سوانگ کے معنی ہے حیران کر دینے والا کھیل۔ اگلا سوال ہے حیرت میں ڈالنے، یعنی اور دوسرا معنی ہو سکتا ہے کہ حیرت میں ڈالنے والا معاملہ یا شعبدہ بازی۔ اگلا سوال ہے بیٹی روٹی کرنا سے کیا مراد ہے؟ جواب ہے بیٹی روٹی کرنا سے مراد ہے گالی گلوچ کرنا۔ اگلا سوال ہے پیٹ سے پاؤں نکالنا سے کیا مراد ہے؟ جواب ہے پیٹ سے پاؤں نکالنا سے مراد چھپی ہوئی برائیاں نکالنا ہے۔ اگلا سوال ہے چاہے زنخداں کا مطلب بتائیے۔
जवाब है चाहे ज़नख़दा का मतलब है रुखसारों का गढ़ा, जिसे डिम्पल कहते हैं। जैसे वली का शेर है एक, ये स्याह जुल्फ तुझ ज़नख़दा पर, नागिनी ज्यों कुएं पे प्यासी है। अगला सवाल है चमड़े के जहाज चलाना का मतलब वाज़ेह करें। इसका मतलब है चमड़े के जहाज चलाना यानी ज़िना का पेशा अख्तियार करना। अगला सवाल है 6-5 करना से क्या मुराद है। जवाब है 6-5 करना से मुराद हैरान रहना है। अगला सवाल है 7-5 करना का मतलब वाज़ेह करें। जवाब है 7-5 करना का मतलब है मक्कारी से काम लेना। अगला और आखिरी सवाल है कबाला लिखवाना से क्या मुराद है। जवाब है कबाला लिखवाना से मुराद काबिज होना या घर का मालिक होना है। इस तरह आज के हमारे सवाल जवाब ख़त्म हुए। अगर आपको हमारे सवाल जवाब की ये सीरीज़ पसंद आए तो हमारी वीडियो को लाइक करें, और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, ताकि इस तरह की मज़ीद मुफीद और कारआमद वीडियोज़ आपको वक्त पर मिलती रहें। बहुत शुक्रिया।